Ayun. Habang bumibili si kuya, abang-abang sila sa gilid. Dumaan pa si Brehila. Maya may susulpot na dyan Titan. Yun oh. Kawawa naman si Manang. Hubong-hubo. Yan oh, tapos babalik pa yan. Titigil lang konti. Siguro dahil sa sobrang init. Oh, tinapatan pa ni Brehid na talaga oh. Kawawa naman si kuya. Nagmadali tuloy si Manong sa pagbili.